Alhamdulillah, suma salatu wassalam ala rasulillah. An b'a Alahu taala tano ka Ala waleɲuman dɔn. O kɔfɛ an bɛ nɛɛma ani kisi an b'o k'an ka kiraba Muhamadu kan a n'a ka somɔgɔ sanumaw a n'a jɛɲɔgɔn minnu y'a dɛmɛ ka diinɛ nin lase ani maa minnu fana sɔnna fana ka tugu taga sira ɲuman kɔ fo ka taa se lon ma. Lon min Alahu taala bɛna an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kɛnɛba kelen kan k'an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ɲininka ka daminɛ an ka baliguya ka taa se ka saya ma i ka mun baara de kɛ. An balimacɛ ka foto dɔw bila ka na kabini kitabu dɔw la, kitabu dɔw sɛbɛnli fɛnkɛ ka bila ka na an ma WhatsApp la ko n'an tun bɛ se ka kuma kan. An y'a yira la k'a fɔ an delila ka kuma ninnu dɔw kan, nka kɛrɛnkɛrɛnni boloya kɛrɛnkɛrɛnni bolo ma a y'a ɲini an fɛ tuguni an ka kuma kan parce que a bɛ komi kuma ninnu ma faamu kosɛbɛ walima a tun bɛ kuma dɔw cɛ ma a cɛyala mɔgɔw ma se ka caman faamu a la. O de bɛ kitabu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Fawzul Azim. O Fawzul Azim ye sitana kitabu dɔ ye. N bɛ sigi a kan. Fawzul Azim ye sitana kitabu dɔ ye. O bɛna bara mɔgɔw la kosɛbɛ parce que o b'a ye ko kuranɛ sura dɔw b'a kɔnɔ. An ka kuma tɛ kuranɛ sura ninnu ma. Kuranɛ sura ye kuranɛ de ye. An ka lagosili tɛ se kuranɛ ma parce que an bɛ dugukolo kɔ kan kun min kosɔn o de b'o ye. Mais min ye Fawzul Azim labɛn sitana mɔgɔ don fo de ka dɔn a la fɔlɔ parce que mun de hali n'an t'a dɔn mɔgɔ min y'a labɛn mais a ka baaraw kɔni bɛ sitana baara de yira. A ka baaraw fana bɛ ka adamadenw détourner ka bɔ ala ko kan k'o bila sitana ko kan. A bɛ kɛ yɛrɛ ɲɛna komi i bɛ ala ko de la ka sɔrɔ i ni sitana de b'a la ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon ka sɔrɔ an dɔn fana bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko cidenw nana ka na fɛn min kɛlɛ dugukolo ko kan o de ye sitana bato ye. O de misaliya fɔlɔ ye min ye o de ye Yasin duwawu kɔnɔ. A ye Yasin sɛbɛn a ka kitabu kɔnɔ. Yasin bannen kɔfɛ a ye Yasin duwawu fana sɛbɛn. O Yasin duwawu a ye min labɛn o ɲɔgɔn sitana ko fila yɛrɛ tɛ. I ni mɔgɔ mɔgɔ k'a ye i kan k'a fara ka bɔ a kɔnɔ parce que mun de ko ɲɛnama yɛrɛ fana tɛ. Bon ni ninnu b'a imprimer kɛla k'a feere olu b'a kɛla u ka tɔnɔ ɲini de kosɔn. Sinon a tɛ kɛla komi mɔgɔ bɛ ala sɔrɔ n'a ye sabula a b'a adamaden yɛrɛ ni Alahu taala kɔ don ɲɔgɔn bolo. O Yasin duwawu nin kɔnɔna la a ye kuma ɲɛnama dama damaw tugu ɲɔgɔn na ka taa se yɔrɔ dɔ la ko ajibli bi hurmati Jibril. Ala an ka duwawu jaabi Jibrila la hɔrɔma ani Mikaela fana la hɔrɔma ani Israfil la hɔrɔma ani Azrail la hɔrɔma ani Ridwanu la hɔrɔma. Bon ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn dɔ le min tawhidu tɛ sɔn a ma. La hɔrɔma ko minnu bɛ kɛla nin ye ani min bɛ fɔla mɔgɔw bolo nin ye an ka diina kitabu ɲɛnama foyi tɛ yen ka daminɛ Bukhari la ka taa gosi fo a dan na i tɛna ye k'a fɔ ko Alakira alehi salatu wasalam ka duwawu dɔ b'a kɔnɔ a ye lahɔrɔma fɔ yɔrɔ min na o tɛ yen. Donc o la kira ma fɛn min fɔ an ka kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi o ma. O kɔfɛ ni an ka kuranaba yɛrɛ fana filɛ ka daminɛ depuis kuranɛ yɛrɛ daminɛ la ka taa bila fa laban na ciden fɛn fɛn n'o timina n'i y'o ka duwawu ye a kɔnɔ walima i ye mɔgɔ ɲuman dɔ ka duwawu ye a kɔnɔ i tɛna ye k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ ye duwawu dɔ kɛ k'a fɔ ko ala nin di yan ka sababuya kɛ karisa lahɔrɔma ye o tɛ yen. Donc nin ye kuma dɔ le min ninnu b'an ka kumaw kɔnɔ nin ye baara dɔ le min b'an ka baaraw fana kɔnɔ mais ka sɔrɔ a tɛ bɛn cogoya si yɛrɛ de la. Tawhidu yɛrɛ ala kelenya yɛrɛ ma sɔn n'a ye cogoya si de la parce que kuma ɲɛnama yɛrɛ fana tɛ. Mais n'a fɔla mɔgɔw ɲɛna o bɛna kɛ ko dɔ ye a bɛna digi mɔgɔw la ko b'a la ko ka lahɔrɔma ko la gosi ko lahɔrɔma ko tɛ tiɲɛ ye ko ka sɔrɔ ko lahɔrɔma ko bɛ tiɲɛ ye. Ni lahɔrɔma ko bɛ tiɲɛ ala de b'a fɔ an ɲɛna kira de fana b'a yira an na fana. Ni ala ma min yira an na kira ma min yira an na an kana taa an yɛrɛ bila o donn'o kɔrɔ. Sira dɔ le tracela ka di an ma minnu fana tugula o tagasira ɲuman olu fana kɔ olu si ma sa fo ka alijinɛso yirala o la olu si ma sa fo kibaruya bɔla sanfɛ ka d'u ma ko ninnu bɛ alijinɛ kɔnɔ. Donc o la n'an y'olu ka tagasiraw to yen a fɔ k'an bɛna an sago labɛn dugukolo nin kɔ kan yan o tɛ ala ka tagasira ye tuguni. O la an yɛrɛ b'a la k'an ka jahanamaso le tracer sisan ala b'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma hali bɛ faamuyali ko ɲuman ala ka d'an bɛɛ lajɛlen ma. Donc o la ninnu mɛlɛkɛ ninnu tɔgɔ lahɔrɔma ɲininin kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko a bɛna fɔ ko wa bi hurrimati qalabila arwa babila saada babila
sadada babil ni kabini iza wakati duwawu ay iza wakati duwawu ila ben kabini fawzul azim kono kala bila e jondi kala bila la horoma mɔgɔ bɛ se ka ala deli cogo di fɔlɔ ta an b'a ye k'a fɔ ko i dama kasi ko ala b'i sɔn mɛlɛkɛw la hɔrɔma la o yɛrɛ tɛ o tɛ fɔ mɛlɛkɛ minnu yɛrɛ ka sanu n'o ka sɔrɔ alaw taala la a tɛ fɔ ko ala sɔn mɛlɛkɛw la hɔrɔma la o yɛrɛ tɛ fɔ la hɔrɔmaw kosɔn bon maintenant sisan i bɔla mɛlɛkɛw ka la hɔrɔma ɲini na i nana jinɛ sɛtanaw fana ka la hɔrɔma fana fɔ fana k'o fara o kan qala bila ni qala babil arwa bila ni arwa babil saada bila ni saada babil sadada bila ni sadada babil nin bɛɛ lajɛlen ye jinɛ sɛtanaw tɔgɔw de ye bon ele bɛ tila to ka ala deli ka ala ka kuranna ba nin kalan ka tila fana ka na fɔ ko ala b'ile sɔn ka sababuya kɛ jinɛ sɛtanaw la hɔrɔma kosɔn donc o la fan b'a lɔn k'a fɔ fawzul azim ye kitabu dɔ le an k'an ka ye ka to yen silama yɛrɛ i man ka fɔ k'i bɛ nin san i man k'i ka wari yɛrɛ don a la wala i man k'i ka wari yɛrɛ don a la m'a fɔ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka recherche k'a kɔnɔ n kan t'o n'a ɲɔgɔnnaw ma mais que ele bɛ taa nin san ka taa bila i bolo et puis i bɛ to k'a karan waati bɛɛ lajɛlen ko i n'a to i n'a ka duwawu le iza wakati duwawu le walima yasi duwawu le haramu don a tɛ bɛn an ka diinɛ la cogoya si yɛrɛ de la donc o la f'an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ o ma donc n'an tɛmɛna o la n'an bɛ taa se yasin yɛrɛ fɛnɛ ma sisan i bɛ taa ka taa yasin fɛnɛ duwawu fɛnɛ y'a kɔnɔ o yasin duwawu ni yasin bana kalanna duwawu bɛ tugula yasin fɛnɛ la i b'a mɛn ko wa bi hakki suratu yasin ala an ka duwawu minɛ ka hakki suratu yasin yɛrɛ barika kosɔn lahɔrɔma kosɔn o kɔfɛ ala an ka duwawu fɛnɛ minɛ seydil mursalin n'o ye muhamadu lahɔrɔma fɛnɛ kosɔn nin si tɛ fɛn fɔta ye an ka diinɛ la nin si tɛ fɛn fɔta ye an ka diinɛ la n bɛ segin a kan nin si tɛ fɛn fɔta ye an ka diinɛ la an ka diinɛ ma na ni ninnu si ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye miiriya dɔw le min ninnu mɔgɔ y'a bila muhamadu ye fɛnba ye muhamadu lahɔrɔma ala yɛrɛ ma ka duwawu foyi tɛ an ka kitabu kɔnɔ min bɛ na ni muhamadu lahɔrɔma kuma ye duwawu foyi yɛrɛ fɛnɛ tɛ muhamadu yɛrɛ fɛnɛ ka kumakanw la fɛnɛ min fɔla ko dɔ ka lahɔrɔma o tɛ yen namarakan dɔ b'o bolo ko seyidina ali bamuso fatula min kɛ alakira alayhi salatu wasalam k'a ko allahumma اغفر لأم فاطمة بنت أسد وسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبل ko ala yafa ne bamuso fatimatu ma min ye asadi den ye i ka nabi ɲuman kosɔn n'o ye ne muhamadu ye ani mɔgɔ minnu timina nabi ɲuman min timina ka kɔnɛ ye hadisu yɛrɛ a tɛ hadisa yɛrɛ tɛ kuma la munumɛnɛni dɔ le dɔrɔn namaratɔ dɔ le y'a labɛn dɔrɔn ka bila u ka kitabu kɔnɔ sani a t'an ka hadisa kitabu ɲɛnama yɛrɛ si kɔnɔ ala ka hakili ɲuman di an ma wa hadisa yɛrɛ sanadu yɛrɛ man kɛnɛ bana min bɛ hadisa tɔgɔ na o le ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye donc silama t'i ton fɛn kan fɛn min ma bɔ a ka ciba muhamadu alayhi salatu wasalam fɛ yen donc an kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi o yɔrɔ ninnu na o kɔfɛ sisan i bɛna mɛn sisan ko ya allah ko e ala aksamtu alaykum ne ye n kale aw la bon ala ne ye n kale aw la nin tɛ kuma dɔ min bɛ se ka taga e de bɛ se k'a fɔ cogo di ko e ala ne ye n kale aw la ala ye jama le ye wa walima ala ye kelen de ye f'an ka o le fɛnɛ lɔ bon maintenant namara kuma dɔ fɛnɛ bɛ tugula o kɔ n'o fɔla ko ya allah aksamtu alaykum ya ma'ashara ruhaniya ne ye n kale aw la alu ruhaniya groupe ya ala ne ye n kale aw la alu min ye ruhaniya groupe ala le ye ruhaniya groupe ye wa walima ruhaniya groupe bɛ danna le nin ye kuma ɲagamini de ye wala nin kuma façon ninnu tɛ bɛn an ka diinɛ kɔnɔ cogoya si yɛrɛ de la wala sitana bato lo n ye n kale aw la ruhaniya groupe ya ala ne ye n kale aw la aw minnu ye ruhaniya groupe ye donc ala le ye ruhaniya groupe ye sisan walima ruhaniya groupe bɛ danna le donc o la n ye n kale aw la fɛnɛ bi izzatillah ni ala yɛrɛ ka bonya ye wa bi nuru wajihillah n ye n kale aw la fɛnɛ ni ala ka nɔrɔ a ɲɛda nɔrɔ ye davidi kɛ nin bɛɛ ye tabatabakan de ye nin bɛɛ sitana bato le nin bɛɛ ye ka valeur dɔ le di ibilisa yɛrɛ fɛnɛ ma pour que a ka se ka sɔn o la cogoya min na wa bi hakil malik al ghalib wala n ye n kale aw la ni alu min ye mɛlɛkɛ ye aw ye masa ye masa min bɛ karabali kɛ masa min bɛ yagalabuli kɛ jɔn de ay kan bɛ ala le ma walima ay kan bɛ jinɛ sitana ninnu de ma n'o ye ruhaniya groupe ninnu ye ay kan bɛ jɔn de ma wa bi hakil jahalati la fɛnɛ n ye n kale n'i ka bonya fɛnɛ ye jahalati la ye jɔn de ye jinɛ sitana dɔ don aksantum alaykum ya rawkayail fɛnɛ n ye n kale aw la fɛnɛ wal malikil mughid ani masa min bɛ n'o bɛ fɛnw la kɔsegi an y'an yɛrɛ kɔlɔsi ni sitana kitabu ninnu
nunu yokutui nunu kuma fɛn fɛn n'a fɔla ni yɔrɔ nunu na ni sitin ala ko tɛ taa ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ni maniɛ ala ka hakɛ k'o ta k'o di jinɛ sitana ma pour que jinɛ sitana ele bɛ se ka satisfaction sɔrɔ ale fɛ cogoya min na a bɛ se k'i ka kow labɛn sinon ala ko kɔni tɛ sinon ninnu si ma ɲini an fɛ a ma fɔ an ɲɛna k'an ka ninnu dɔw kɛ inshallah an bɛna don a walanwalani dɔw la k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna hali bi pour que a bɛ se ka faamuya dɔw fana sɔrɔ a la ni ala taala ka di inshallah. Donc alhamdulillah raw ka ya ilu min bɛ fɔla nin ye mun de o ye lon tala ka lon bɛn ni tile lon tala ni no ka bɛn tile 7 de ma kuma an b'a kalama cogo min na semaine ye tile 7 ye jinɛ sitana segi jinɛ sitana 7 fɛnɛ tɔgɔ fɛnɛ labɛnnen bɛ fɛnɛ ka bɛn ni o fɛnɛ ye o bolo n'o o tɔgɔw la ko o ye mɛlɛkɛ tɔgɔw ye o jinɛ sitana ninnu o ye dimashilon ko o ka mɛlɛkɛ walima o ka ruhaniya ko o de ye raw kayayilu ye ça veut dire que dimashi kalifani bɛ min na o le ye raw kayayilu ye bato cogoya dɔ b'o bolo o bɛ min kɛla dimashilon na pour que raw kayayilu bɛ se ka diɲɛ i ma cogoya min na raw kayayilu bɛ se k'i mako dilan donc o la o bato kɛrɛnkɛrɛnyani bɛ o bɛ kɛla dimashilon ne a zikiruw bɛ yen a nafilaw bɛ yen a cogoyaw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ yen ni raw kayayi n'i y'o kɛ raw kayayilu bɛ diɲɛ i ma et puis raw kayayilu b'i ka mako dilan donc o la an bɛ diina kɔnɔ depuis san joli joli an b'a la ka alaw taala bato wa nin tagasira jugu ninnu fɛnɛ b'an bolo fɛnɛ an b'a la ka raw kayayilu fɛnɛ bato donc o la ala filangafoya le walima filangafoya kɔni tɛ an k'an ko yɔrɔw kɔni filɛ ni filangafoya le walima ni filangafoya tɛ raw kayayilu ye danfɛn dɔ le komi anw fɛnɛ ye danfɛn dɔ ye cogoya min na anw bɛ se ka ala bato ye cogo di k'a fɔ k'an bɛ taa raw kayayilu bato fo ka taa lon dɔ fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛn fɛnɛ ka bɛn n'o ye donc i bɛ raw kayayilu tɔgɔ mɛn yɔrɔ yɔrɔ raw kayayilu batolon ni dimashilon ye wala raw kayayilu ka lolo o le ye tele ye donc a b'o cogoya le la hali bi ala ka hakili ɲuman d'an ma ni ye grɛki masa kɔrɔ minnu tɛmɛna n'u ye olu ka tagasiraw de ye olu de tun bɛ ninnu sɛtana bato ninnu fɛnɛ kɛ silamɛw fɛnɛ nana ka na don o de la fɛnɛ o t'a lɔn n'o bɛ ala le bato la tuguni o t'a lɔn n'o bɛ fɛn wɛrɛ le fɛnɛ bato la an tɛ hakili ɲɛnama sɔrɔ nin koɲa ninnu fɛnɛ la donc o la an balima silama an bɛna min ɲɛfɔ a ɲɛna an bɛ deli k'a fɔ a ɲɛna waati caman ko kitabu 45 bɛ yen o kitabu 45 ni an ka diina kɔnɔ dɔwɛrɛ yɛrɛ tɛ fɛnɛ ni dabali kalanw fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ fɛnɛ tɛ fɛnɛ ni sitana labatow fɛnɛ tɛ ani jinɛ moriyaw donc o la o baaraw o le labɛnnen bɛ ka bila an ka diina ninnu kɔnɔ donc o la a bɛ kɛ sababuya ye nin kitabu ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen tu'iduka anillah wa tuqarribuka ila shirk a b'i yɔrɔma janya le ka bɔ alaw taala la wa a b'i lasurunya fɛn min na o le ye filangafoya ye wa ibadatul jinni wa shayatin a b'i bila sitana bato la ani jinɛ bato fɛnɛ nin kitabu belebeleba nin kitabu 46 ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ sababu ye k'i yɔrɔma janya alaw taala la k'i lasurunya filangafoya la ani jinɛ bato ani sitana bato donc ninnu kitabu ninnu an b'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko a ka ca kosɛbɛ hali olu nantɔ la dɔ filɛ la ghayatul maqsudul kubra ghayatul maqsudul kubra o fana ye sitana kitabu dɔ ye min a bɛ mɔgɔw bolo tu vois ninnu n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen o de ka ca fo ka tɛmɛ i b'a ye k'a fɔ ko kuma dɔw b'a kɔnɔ kuma minnu yɛrɛ a bɔyɔrɔ yɛrɛ ma dɔn a kuma ninnu dɔw yɛrɛ bɔyɔrɔ yɛrɛ ma dɔn parce que mun ni u b'a f'u ɲɛna suratul fatihi la inna fatahana ko ni mɔgɔ min k'o karan o ye hadisa namara dɔ labɛn k'o fara o kan ko ni mɔgɔ min k'o karan ko mɔgɔ min ka fatu maka kɛnɛ rasul alayhi salatu wasalam ye k'o tigilamɔgɔ ye baraji min sɔrɔ o tigilamɔgɔ ka baraji min sɔrɔ mɔgɔ minnu ka makan dayɛlɛ k'ele b'o tigilamɔgɔ ka baraji sɔrɔ nin tɛ nkalon ye wa mɔgɔ minnu bɛ n'olu ka makan dayɛlɛ na nɔgɔya la le wa ele sigilen dɔrɔn ka o suraw kalan dɔrɔn ele b'o baraji sɔrɔ o bɛ se ka kɛ cogo di donc o la nin ye nkalon kumaw le ye ani ka taa se kuma dɔw yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ o le bɛ suratu taha ye suratu taha fɛnɛ i bɛ taa ka taa duwawu dɔw ye fɛnɛ o kɛ o labɛnna suratu taha ye ka taa se ko bi barakatil barkul asta ye jumɛn de ye wa bi haki jabara'il ni n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen samsaya'il nur ma'il rawkaya'il wa kullul mala'il a'la an balima silamaw e b'i ka ala min bato la n'i t'o dɔn a bɛ yiri la k'a fɔ ko ninnu tɛ ala ye hala i kan k'i ka ala yɛrɛ dɔn ka sɔrɔ k'a bato mais an bɛ bato ninnu ni fɛn wɛrɛ minnu ɲagami na o bɛ ninnu de di aw ma wallahi o b'a la ka moridenw de kun ɲagami o b'a la ka moridenw lafili
ka sababu ya kɛ ko nin ye kuranna sikiri le o tɛ ngalon ye wa o kuranna sikiri o b'anw bolo farafinna ya i dola farafin jamana fɛn fɛn la kuranna sikiri bɛ bɛɛ lajɛlen bolo moribaw sigilen b'a kan farafinna yɛrɛ ma se ka taa ɲɛfɛ an halakinin bɛ an tɔɔrɔnin bɛ an dɛsɛnin bɛ an tɛ se la ka foyi le ɲɛ an yɛrɛ ye k'a sɔrɔ ala gundo tɔgɔ b'aw bolo a kɛ sabaru wa aw bɛ jinɛ sitana bato min na nin n'a ye ma ninnu dabila aw bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn n'i sala k'i to nin kɛ i bɛ t'i ɲɛ dayɛlɛ jahanama tasuma le cɛ ma f'i bɛ min lɔ o de b'o ye donc min ninnu ye nin kitabu ninnu labɛn an bɛna ɲɛfɔ ɲɛna ni kitabu ninnu donna an ka diinɛ kɔnɔ cogoya min na an bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ɲɛna pour que a b'a lɔn k'a fɔ ko non ala ko tɛ quoi voilà a kan ka min lɔ o de a b'a lɔ k'a fɔ ko non ko ala ko tɛ ni ala ko le tun bɛ a tun tɛ na nin cogoya nin na yan donc o la famiyal ko ɲuman ka dan bɛɛ lajɛlen ma donc nin kitabu ninnu intasharat munzu zamanin ba'idin kutubu sihir wal kuhana bayna al arabi wal muslimin nin kitabu ninnu a jarila depuis waati jan kabini dabali kitabu ninnu na silamɛw ani arabuw ni ɲɔgɔn cɛ من خلال ترجمة هذه الكتب من اللغات القديمة خاصة العبرانية والسريانية نونو كتابو نونو ni donna an ka diina la tuma jumɛn ni tuma min na o nana recherche nana daminɛ ka fɔ ko la kumakan kɔrɔma minnu tun bɛ yen abaraniya kan na kumakan kɔrɔma minnu tun bɛ yen sɛrɛnyaniya kan na an bɛna ninnu yɛlɛma k'u kɛ arabukan ye ninnu namara kitabu ninnu ani ninnu sɛtana kitabu ninnu donna an ka diina kɔnɔ waati min na a kɛla o de ye donc o la f'an b'an hakili to o de la donc o la o ye a nacogoya dɔ le ye abaraniya ani siriyaniya siriyaniya ye jumɛn de ye siriyaniya o de ye babila mɔgɔw ka kan ye haruta ni maruta jigila yɔrɔ minnu na olu tun bɛ kan min fɔ a bɛ fɔ o ma ko siriyaniya tu vois dabali yɛrɛ so bɛ bɔla yɔrɔ min na o de o ye dugu dɔ a bɛ fɔ o ma ko babil Allahu taala y'a tɔgɔ fɔ kuranna kɔnɔ wa ma unzila ala almalakaini bi babila haruta wa marut o babil olu ka mɔgɔw ka kan de ye siriyaniya kanw ye donc o la kitabu ninnu taradili ka kɛ arabukan ye a dɔw nana don an ka diina kɔnɔ sababuya min na o de bɛ nin ye wa filanan fɛnɛ yahudiya minnu bɛ yen n'olu donna silamɛya la o caman yɛrɛ fɛnɛ olu ka sɛbɛnni nɔw de fɛnɛ min ninnu fɛnɛ donna silamɛya la parce que mun de olu y'a caman de fɛnɛ yɛlɛma fɛnɛ ka kɛ arabukan ye fɛnɛ o tun b'a k'a ɲɛfɔ mɔgɔw fɛnɛ ɲɛna fɛnɛ mais kɔlɔlɔ min fɛnɛ b'a la fɛnɛ caman de fɛnɛ bɛ yen fɛnɛ min fɛnɛ tun tɛ olu fɛnɛ kalama donc a dɔ fɛnɛ nana o cogoyaw la fɛnɛ donc an balimaw i kan k'i yɛrɛ kɔrɔsi ninnu kitabu fasɔn na parce que mun de diina ka kitabu tɛ diina fɛnɛ mako t'a la mais a b'an ka mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko ni fɛn fɛn sɛbɛnna arabukan na ka ban dɔrɔn o ye ala ko le la arabukan bɛɛ tɛ ala ko ye o arabukan bɛɛ lajɛlen tɛ ala ko ye alaw taala bɛ lɔ ni fɛn fila dɔrɔn pele alikuranna ani hadisa a banna n'o kɔni bɔla la ka ban fɛn fɛn b'o kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen namara kow le maintenant an balima silamɛw kitabu ninnu tɔgɔ bɛna di aw ma a daminɛ ye jumɛn de ye a kitabu la belebeleba o de tɔgɔ bɛ ko kitabu shamsul ma'ariful kubra shamsul ma'ariful kubra o ye a kitabu dɔ ye mais shamsul ma'ariful kubra n'a nana ka na filɛ an bɛna ye sitana kitabu belebeleba de voilà sitana kitabu min don a ka bon ka tɛmɛ sitana kitabu ninnu caman fɛnɛ le kan min fɛnɛ ye kitabu nin sɛbɛn a tɔgɔ de bɛ ko ahmad bun ali bun yusuf albuni Ahmad bun Ali bun Yusuf al-Buni Ahmad a fakɛ tɔgɔ bɛ ko Ali o fɛnɛ ta fakɛ fɛnɛ tɔgɔ bɛ ko Yusuf a bɛ fɔ o ma ko al-Buni al-Maziri a tun bɛ taga sira min na a bɛ fɔ o ma ko al-Maliki a fɛnɛ tun ye mazhabu Maliki mɔgɔ dɔ de ye donc a sɔrɔla dugu min na o dugu tɔgɔ le ko Bunata ala dugu dɔ bɛ Algérie o b'a fɔ o ma ko Bunata donc o la a sɔrɔla dugu min na o dugu tɔgɔ le b'o ye sinon ale yɛrɛ ye algérien de ye a sɔrɔ bɛnna 520 de ma hijira san 100 ani san 20 a sɔrɔla o de la a fatula fɛnɛ yɔrɔ min na o de ye Égypte ye a fatula 622 donc a sɔrɔla 520 a fatula 622 donc o la i b'a dɔn k'a fɔ ko a ye siba fɛnɛ sɔrɔ donc o la ale le ye Shamsul Ma'aruful Kubra sɛbɛ mais Shamsul Ma'aruful Kubra diina kitabu tɛ Shamsul Ma'aruful Kubra sitana kitabu belebeleba le a ye kitabu min sɛbɛ a dɔ le ye Shamsul Ma'aruful Kubra ye a dɔ le fɛnɛ bɛ man bi usulul hikma maintenant ni ka Shamsul Ma'aruful Kubra filɛ kitabu haramuyaninba ala sitana kitabu do kitabu haramuyaninba silamɛya ma sɔn o ma maintenant n'i taara ka taa filɛ i bɛ taa ka taa filɛ Shamsul Ma'aruful Kubra yɛrɛ a kelen bɛ bɛnna kitabu di 4 ma kitabu 4 wɛrɛ fɛnɛ b'a kɔnɔ o de bɛ jumɛn de ye mizanul adli في مقاصد أحكام الرمل ميزان العدل
fi maqasid ahkam ramli o ye kitabu do min fana be shamsul ma'ruful kubura fana kono o ko fatu kitabu do fana ba kono ko fawatihu raghaib fi khususiyat al kawakib o ye kitabu do min fana ba kono kitabu do re fana ba kono ko zahratul muruj fi dalail al buruj donc nunu ye kitabu dɔw le minnu be shamsul ma'ruful kura kɔnɔ nin kelen na bɛɛ lajɛlen sitana kitabu belebele wuli ye fɛnɛ silamaw kan k'i yɛrɛ kɔrɔsi k'a bɔ a ma cogoya bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ fɛnɛ i bɛna taa ka taa mun de ye shamsul ma'ruful kubra bi n'i taara lɔgɔfɛ la ka taa san i bɛ taa ye ko volume kelen de la min y'a labɛn a y'a lamɛn volume belebeleba 4 de tun bɛ mais pour que a bɛ se ka nɔgɔya a kalan bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔw bolo parce que n'a ka ca mɔgɔw tɛna se ka fɛrɛ a kalan ma kosɛbɛ parce que mun de o bɛna décourager bɛɛ lajɛlen tɛ se k'i ka temps ta k'a fɔ k'i bɛna ninnu dɔw kalan ko k'a bɛɛ lajɛlen fɛnɛ faamu donc o y'a labɛn ka kɛ mujaladu kelen pe ye o mujaladu kelen pe ça c'était dans les années 1985 a labɛnna ka kɛ mujaladu kelen pe ka kɛ volume belebeleba kelen pe ye sinon volume belebeleba 4 de bɛ donc o kɛla 1985 le kitabu so min k'o kɛ a bɛ fɔ ma ko daru shabiya Lubnan olu le k'a labɛn ka kɛ kitabu den kelen pe ye sinon a ka ca ka tɛmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan donc an balima silama an k'an k'an yɛrɛ kɔrɔsi ka bɔ nin kitabu ni sitana kitabu nin ma sitana kitabu dɔ fana ye jumɛn de ye tuguni inshallah an b'a tɔgɔw d'aw ma dɔɔni dɔɔni ka taa aw yɛrɛ fana bɛna recherche k'o kɔnɔ k'o filɛ fɛn min b'a la shamsul ma'ruful kubra kɔfɛ kitabu dɔ wɛrɛ fana bɛ a bɛ fɔ ma ko lulu wal marjan fi taskhir mulukul jan lulu ani marjan fi taskhir mulukul jan o kitabu ni be spécialement i b'a kɛ cogo di ka jinamasaw karaba k'o bila i ka bolo kan i tɛ se ka jinamasaw karaba k'o bila i ka bolo kan dɛ i bɛna jinamasaw le bato sisan n'i y'olu batoli daminɛ aw bɛ kuma k'a bila ni aw bɛ so kɔnɔ olu de bɛ e mara mais n'aw bɔla kɛnɛma n'i ko bɛ taa fɛn fɛn kɛ o t'o bɛɛ lajɛlen kɛ k'o d'i ma donc kitabu dɔ tɔgɔ le bɛ ko lulu wal marjan fi taskhir mulukul jan o kɔfɛ tuguni kitabu sharhul ahad al qadim kitabu sharhul ahad al qadim donc o la o fana ye sitana kitabu dɔ ye o kɔfɛ kitabu dɔ fana bɛ yen fana ko rasailu ibn sina an k'an k'an yɛrɛ kɔrɔsi o fana ma ani man bi usulul hikma an y'a kuma tɛmɛna o kan asirul makshuf fi tibbil huruf o fana ye sitana kitabu dɔ ye sirul makshuf fi tibbil huruf o kɔfɛ tuguni taskhiru shayatin fi wisalil ashikin ça veut dire que mɔgɔ minnu bɛ n'olu bɛ musow kun détourner o ka kitabu o filɛ nin ye a bɛ tɔgɔ le ko taskhiru shayatin ka shitanaw karaba pour que o bɛ se ka les amourer o bɛ se ka olu fana lase ɲɔgɔn ma cogoya min na o kitabu olu fana bɛ yen kitabu dɔ fana bɛ yen ko kitabu sihirul azim o fana bɛ yen kitabu dɔ fana bɛ yen ko ighazatul mazlum fi kashfi asrarul ulum o fana ye kitabu dɔ ye kitabul mindil wal khatim sulaimani wal ilmu rawhani donc nin ye nkalon dɔ ye min lala muluku sulaimana la ka bulla nega ko la kitabu nin bɛ kuma na muluku sulaimana ka bulla nega ko ɲa o fana kan ka yira k'a fɔ ko gundo dɔ tun bɛ muluku sulaimana ka bulla nege la ko do kosɔn ko muluku sulaimana kɛra masa ye n'a tun bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen mara la ke a histoire bɛ yen o b'a nkalon tigɛ la k'a fɔ ko bulla nege bɔla a bolo la min kɛ k'a ka masaya taga la o ye nkalon de ye o ala o kuma o tɛ tiɲɛ yɛrɛ ye ala ta'ala ye masaya di muluku sulaimana ma a m'a fɔ k'a y'a ka masaya bila bololanɛgɛ la o a ka bololanɛgɛ nin yɛrɛ bi a bɛ dugukolo kɔ kan hali bi o a bɛ mise la comme on appelle Éthiopie muluku sulaimana ka bololanɛgɛ bɛ mise la Éthiopie donc n'a tun kɛla k'a fɔ ko il est tolo a tun bɛ Palestine de muluku sulaimana tun bɛ Palestine de n'o ye Israël ye a tun bɛ Palestine de o bololanɛgɛw tun b'a bolo la o waati la Palestine il était le plus puissant du monde n'a kɛla ko tiɲɛ de bɛ o ko o bololanɛgɛw n'o o le tun bɛ masaya di la muluku sulaimana ma o a bɛ mise la Éthiopie yɔrɔ min na o Éthiopie masakɛ tun t'a dɔn a bolo la a bɛ duniya bɛɛ lajɛlen mara an tɛ hakili sɔrɔ nin ko fasɔn ninnu dɔw fana la donc o la Alahu taala ka nin kuma ninnu démenti a ka kuranna kɔnɔ a ko wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman voilà ngalon min dala muluku sulaimana la dɛ shaytanaw ye ngalon min da muluku sulaimana dɛ mɔgɔw tugula o le kɔ bi mɔgɔ minnu tuguni bɛ nin kɔ ka caya o le silamaw ye moriw le tuguni bɛ nin kuma naganaga kan ninnu kɔ ka caya ka nin ne ta k'a kɛ komi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don ka sɔrɔ ngalon belebeleba le ala k'an kisi ka bɔ an o tɔɔrɔ ma ala k'an kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma donc o la mindil kitabu mindil wal khatimu sulaimani wal ilmu rawhani
ruhaniya ɲininkali bɛ to ka kana waati bɛɛ lajɛlen an bɛna yira k'a fɔ ko ruhaniya ko tɛ ala ko ye jinɛ shetana dɔw le o y'o tɔgɔ masike k'o kɛ ko ruhaniya ko yɛrɛ ça n'existe même pas an y'o ye k'o to yen o kɔfɛ tu kitabu dɔ fɛnɛ bɛ yen fɛnɛ ko taskhirul jan limanfaatil insan kitabu taskhirul jan limanfaatil insan ko kitabu min bɛ yen min bɛ jinɛw karaba adamadenw ka nafa kosɔn i t'i ka nafa ɲini Alahu Taala fɛ i t'i ka kɔrɔta ka Alahu Taala deli baara ɲumanw fɛnɛ kɛ saraka ɲumanw fɛnɛ bɔ pour que Alahu Taala bɛ sɔn a ma mais ele bɛ taa tasabiya le ta ka wurudi dɔ le kɛ k'i bɛ jinɛ dɔ karaba ko k'o bila adamaden ka nafa fɛngɛ la est ce que o ye fɛn dɔ ye min bɛ bɛn an ka diinɛ la o tɛ bɛn cogoya si yɛrɛ la o donc o kɔfɛ kitabu dɔ bɛ yen ko manbi usul ramli manbi usul ramli shetana kitabu le shetana kitabu dɔ ye jumɛn ye tuguni kitabu murshidul insan ila ru'yatil jan kitabu murshidul insan ila ru'yatil jan ko kitabu min bɛ yen n'o bɛ adamaden bila ka jinɛ ye i bɛ jinɛ ye cogo di le n'i ka jinɛ bato n'i donna kaliwa la k'i sigi ka jinɛ wurudiw kɛ jinɛw bɛ n'i sɔrɔ yen kɛ n'o nana i sɔrɔ a bɛna kuma ka bɛn kɛ mais o wurudi min bɛ kɛ n ko jinɛw tɔgɔ de bɛ wurudi ala tɔgɔ tɛ wurudi o i ye fɛn min tɔgɔ wurudi i y'o bato de donc o fana ye sitana kitabu dɔ fana ye ani kitabu dɔ bɛ yen a b'a fɔ ko sihirul ahmar ko kɔrɔti wulen wala kitabu tɔgɔ b'o le ani kitabu dɔ fana bɛ yen ko sihiru haruta ani marut haruta ni maruta olu ye mɛlɛkɛw de ye Alahu Taala de y'o bila ka na a ye nin lɔnniya d'o ma ka na jɛnsɛn dugukolo kɔ kan pour que a bɛ lɔn jɔn de bɛna sɔn ala ta ma jɔn de bɛna ban Alahu Taala ta ma donc o la kitabu dɔ fana tɔgɔ labɛnnen bɛ k'a la o la nin kitabu ninnu caman bɛ yen cɛ dɔ de y'a labɛn a bɛ fɔ o ma ko tawhid a bɛ fɔ o ma ko tawhid ala a bɛ bɔra c'est un égyptien bon a bɛ bɔra Égypte le a tɔgɔ dafa ne yɛrɛ tɛ hakili la sisan mais inshallah yani n ka ban n ka kuma ninnu na an bɛna a tɔgɔ a tɔgɔw lakale aw ye ni ala ka diɲɛ ye donc o kɔfɛ tuguni kitabu dɔ fana bɛ yen ko albidaya wa nihaya albidaya wa nihaya fi albidaya wa nihaya ye fila le Ibn Kasir ye dɔ labɛn o ye tariku de ye wala o ye kitabu belebeleba de an t'o ma albidaya wa nihaya an bɛ min ma nin ye dabali kitabu dɔ de ye donc o la cɛ kelen de y'a bɛɛ lajɛlen fɛnɛ labɛn fɛnɛ donc o la alfutuhu rabani shetana kitabu dɔ don alfutuhu rabani shetana kitabu dɔ le ani sihirul kuhan fi huduril jan o fɛnɛ shetana kitabu dɔ fɛnɛ ye donc o la an balimaw nin kitabu ninnu tɔgɔw de ka ca a tɔgɔw de ka ca an tɛna se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ bi fɛngɛ na mais n balimacɛ min tun ye ɲininkali kɛ ani min fɛnɛ ye kumaw fɛnɛ bila ka na n b'a dɔn k'a fɔ n'a ye ninnu yɔrɔ ninnu sɔrɔ a bɛ nafa n'a ye fɛnɛ kosɛbɛ inshallah n'a di Alahu Taala ye an bɛna nin kɛ fɛngɛ spécial ye k'a bila ka di an balimacɛ min bɛ Congo voilà an bɛna kɛ fɛngɛ spécial dɔ ye k'a bila ka di an balimacɛ ma Congo a bɛna fɛngɛw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bila comme on appelle YouTube kan ni a diyara Alahu Taala an bɛna kitabu ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ta kelen kelen k'a bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ci ka taa di a ma a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kitabu ninnu ani fɛn minnu b'a kɔnɔ pour que adamadenw bɛ se ka recherche fɛnɛ k'a kan ni ninnu kalannen don k'a lɔn k'a fɔ ko non ni sitana ko ninnu a tɛ bɛn an ka diinɛ la cogoya min inshallah donc an balimacɛ nin de tun y'i ka sɔgɔmada baro ye ka ninnu kumakan ninnu d'i ma i b'a yira mɔgɔw la i b'a cari fɛngɛw kan k'a yira k'a fɔ ko a tɛ bɛn cogoya si yɛrɛ de la nin kitabu ninnu ka ca an ka diinɛ kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ ni mɔgɔ min kɔni t'a a la recherche bolo ma k'a lɔn fɛn min b'a kɔnɔ i man k'i ka wari yɛrɛ fɛnɛ don a la fɛnɛ inshallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh